1. There you go. Adelante, Daniel. It's all yours. Listo. La pantalla es tuya. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue con esa pregunta de razonamiento? Okay, everybody, how did it go with this question, you all? ¿Cómo estuvo? ¿Será que cuáles serán las ideas de nuestro pensamiento? What are the ideas that we are keeping in our mind, in our heart? En esta segunda parte vamos a hacer algo maravilloso y es que vamos a revisar qué dice la Biblia. In this second part, we're going to do something great, and that is, what does the Bible say about what we think we know? Y para ello voy a introducir ya a la personita que va a estar con nosotros también, vamos a estar mirando la presentación y lo invito a que pueda leer usted. And also, I'm going to introduce the next person who's going to be giving part of the presentation, and I invite you to read from the screen as well. Porque es importante que usted lea lo que está ahí. No solamente lo escuche, léalo. Because it's important that you also get to read what it says on the screen. Yo por muchos años he escuchado muchas predicas. Miss Georgia wants to know why we have the YouTube covering part of the question. What's that? On the picture we see, why we have the YouTube covering part of the question. Oh, excuse me, sir. Thank you, Miss Georgia. I'm sorry about that. Perdona, Daniel, la technicalidad aquí. Me están ayudando a arreglar algo. Thank you, Miss Georgia. We'll fix it in a moment. All right. Quieren ver más la pantalla. All right. Nothing special. No hidden messages. It's just that it was the way it was. All right. There you go. We are watching you, Armando. Thank you, Devin. Adelante, Daniel. Ok, bueno, entonces vamos a con la segunda parte y vamos a ver qué dice la Biblia y ya les introduzco y al final vamos a responder la pregunta de las 3 cosmovisiones. So then we're going to share with you guys about this presentation. Adelante. Y al final vamos a responder la pregunta de las 3 cosmovisiones. And at the end of it, we're going to answer the question about the 3 cosmovisions that we have. Ok, vamos con Paulita entonces. Who's Paola? ¿Quién es Paola? Hola familia, ¿cómo están? Hello family, how you doing? Ay, veo caras conocidas. I see faces that I've seen already. So good to see you all. Bueno, me alegra mucho poder compartir este tiempo de esta reunión con ustedes. It's so great to be sharing with you guys this time together. It's exciting. Y vamos al tema. And let's talk about the subject. Listo. ¿Tú ya estás compartiendo la pantalla, Paz? Sí, señorita. Listo, súper. Entonces, estábamos hablando acerca de lo que es una cosmovisión. We're talking about what's a world vision or cosmovision. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de lo que es una cosmovisión. Now we're going to see what the Bible says about a cosmovision. Sin embargo, la palabra cosmovisión no está en la Biblia. However, the word cosmovision is not in the Bible. Por eso tenemos que entender qué es una cosmovisión y buscar en la Biblia. That's why we need to understand what it is and then look into the Bible for it. Una cosmovisión normalmente es un grupo o un conjunto de pensamientos. A cosmovision is normally a group of or a set of thoughts. De todo lo que son como el grupo de ideas o pensamientos que tenemos acerca de muchas cosas en nuestra vida. From all the thoughts and ideas that we have seen around us. Por ejemplo, lo que pensamos que es la familia, lo que pensamos o la manera que pensamos o las ideas que tenemos de cómo educar a nuestros hijos. For example, the ideas of what a family is, how we're supposed to grow our children, what our children are supposed to do, and so forth.
O ideas más sencillas como la manera en la que cocinamos o la manera correcta de conducir. But also simple ideas that form our cosmovision is how we drive, how we cook, how we eat, and so forth. Ok. Entonces, pensando o teniendo esto en cuenta, vamos a buscar en la Biblia o vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de lo que es un pensamiento. So we're gonna go to the Bible and see what the Bible says. What is a thought? Ok. Entonces, al revisar la Biblia, encontramos diferentes pasajes en los que podemos ver qué es un pensamiento. So then, when we get to think about a thought, we find in the Bible different passages that talk about what a thought is. Ok. Quiero, no sé en qué página, ¿estás en la página 6, Pastor? Sí, puse la misma Listo. página que ustedes tienen en español. Ah, ok, listo, súper. Entonces, aquí en estos pasajes que vemos en la pantalla, en Salmos 92.5, en Salmos 33.11, en Salmos 45, bueno, los pasajes que están en la pantalla, In these Psalms that you have on the screen, Psalms 92, verse 5, Psalms 33, verse 11, and Psalms 40, verse 5, encontramos algunas características acerca de los pensamientos de Dios. we find some characteristics about God's thoughts, how God thinks. Por ejemplo, nos dice que los pensamientos de Dios son profundos, As an example, Psalms 92, verse 5 says, "Oh Lord, how great are your works! Your thoughts are very deep." nos dice que los pensamientos de Dios son para todas las generaciones, Psalms 33, it says that God's thoughts and plans are for all generations. que sus pensamientos son maravillosos e innumerables, Psalms 40 says that God's thoughts are innumerable. They're wonderful. que son, bueno, en la siguiente dice que también sus pensamientos son, bueno, declaran lo que los pensamientos de Dios. Si quieres leerles lo que dice Amos 4:13. And then when you go to the next page, you got Jeremiah 29:11, and then you got Amos 4:13. This is what Amos 4:13 says. For behold, he who forms mountains and creates the wind, who declares to men what his thought is, and makes the morning darkness, who treads the high places of the earth, the Lord God of hosts is his name. Y aquí hay una idea muy importante y es que Dios declara sus pensamientos a los hombres. And here is an important thought, an important idea, and that is that God declares his thoughts to people, to mankind. Entonces aquí encontramos dos principios acerca de lo que es un pensamiento. And on the screen, you can see two fundaments or principles about what we're talking about. El primero es que el primero es que Dios piensa, o la primera idea es que Dios piensa, claramente, encontramos, Dios tiene pensamientos. And the first principle or fundament is that God has thoughts. Que sus pensamientos son buenos, que sus pensamientos son eternos y son profundos. His thoughts are innumerable, they're deep, and they're thoughts of peace. Es decir, que los pensamientos de Dios muestran el carácter de Dios. That is, God's thoughts can show us God's character. Entonces, hay una idea muy importante en la Biblia que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Therefore, the Bible says that we were created to the image and likeness of God. Eso quiere decir que nuestros pensamientos deberían ser como sus pensamientos. That means that our thoughts should have been the same thoughts as God's. Así que la primera idea que podemos encontrar aquí es que nuestros pensamientos deberían también revelar el carácter de Dios. Therefore, we can find here that the principle that our thoughts should reflect the way that God thinks.
Esa es la primera idea. Ahora vamos con la segunda idea. And then we're going to go to the second principle or fundament. La segunda idea es que fuimos hechos para que Dios nos comunique sus pensamientos. The second thing is that God made us in a way that He is going to communicate His thoughts to us. Así que no tenemos excusa para decir que no sabemos qué piensa Dios. Therefore, we don't have an excuse to say, hey, I don't know what God is thinking, Porque es nuestra naturaleza. because that is our nature. Listo. Esas son las dos primeras ideas. Ahora vamos a ver qué más dice la Biblia acerca de lo que es un pensamiento. We're gonna see next what else the Bible says about thoughts. Bueno, aquí encontramos varios pasajes, Proverbios, Jeremías, bueno, Mateo, que habla acerca de los pensamientos de los hombres malos o malvados. In here, you can find in Proverbs chapter 6, Jeremiah 6:19. You can see it on the screen. Remember, this is going to be sent to you also, okay? Not only a copy of the lesson, but also the PDF of this presentation. But you can see on this page that it's talking about the wicked plans of that people can have. Ok, y si quieres leamos lo que dice Proverbios 23:7. Look at Proverbs, next page, Proverbs 23:7. It says, for as the man thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Y aquí hay otras dos ideas muy importantes acerca de los pensamientos. There are two ideas about thoughts. La primera es que vemos que si un hombre tiene buenos pensamientos, así también van a ser buenos los planes que salgan de él o de esos pensamientos. The first principle that we see is that the first one is that if a man has a good thoughts, he's thinking right, he's going to have good plans. Y la segunda idea es que todo lo que pensamos tiene una consecuencia. But the second part of it is that everything that we think of has a consequence to it. Por eso en Proverbios dice que tal cual es su pensamiento, así es él. That's why the Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. Por eso es tan importante lo que pensamos. That's why it's very important what we are thinking. Por eso es tan importante la cosmovisión que tenemos. That is why it's very important what cosmovision we have. A veces pensamos que lo que pensamos solo nos afecta a nosotros. Sometimes we get to think that the things that we think about only affects us. Sin embargo, lo que pensamos genera un fruto en nosotros y en nuestro entorno. However, what we think generates a fruit around us and everything that is around us, everything that surrounds us. Por ejemplo, piensen por un segundo en una canción que no sea cristiana, que tenga una letra, no sé, algo depresiva. ¿Y qué pasa si una persona escucha una canción de estas? ¿Qué sucede en su interior y qué sucede a su alrededor? I would like you to get to think what happens when a person hears a song that it has a bad message to it, like the blues, for example. It's very slow and very sad. And what happens with the people around them? Yes. When they hear the songs, they become like the rhythm and the music as it sounds. Nuestros pensamientos, lo que dice la Biblia es que son como las raíces de un árbol. Our thoughts, the Bible says, they are like the roots of a tree. Según lo que haya en esa semilla o en esas raíces, así será el fruto. And according to what's in that seed, that's how the fruit of that tree is going to look like. Listo. Entonces, esas son las dos siguientes ideas. Recapitulemos las 4 ideas que hemos visto. Then the four ideas that we have
talk about it today. Entonces, primera, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos hechos para pensar como Él piensa. The first one then is that we were made to the image and likeness of God, and we were made to have his thoughts. Ujú. Segunda, Number two, Dios comunica sus pensamientos a nosotros. Tenemos la capacidad de conocer los pensamientos de Dios. God communicates his thoughts to us. We have the capacity to know what he's thinking. Ese podríamos decir es nuestro diseño original. That we can say is our original design. That's how God designed us to be. La tercera idea es que si de acuerdo a los pensamientos, si los pensamientos son buenos o si los pensamientos son malos, así también serán los planes. I know principle number 3, it says that the thoughts are the starting point of planning. If the thoughts are good, the plans shall be good. But the opposite is also true. Bad Okay. thoughts, bad plans. Exacto. Y la cuarta es que las ideas o los pensamientos que tenemos tienen consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas. And number 4 principle is that ideas have consequences. They can be good or bad. And our actions are the result of our thoughts. Listo. Entonces sigamos viendo qué dice la Biblia acerca de los pensamientos. So let's continue reading or seeing what the Bible says about our thoughts. Aquí encontramos algunos pasajes en Génesis acerca de cuando, bueno, el hombre y la mujer pecan. On Genesis chapter 3, we can see what happened when the man and woman sinned. Y bueno, no sé si en inglés, pastor, pero en español decía que la mujer vio. Yes, sí, No así sé. dice. ¿Sí? Yeah, so when the woman saw that the tree was good for food. Adelante. Cuando dice que ella vio, quiere decir que ella pensó, que ella detuvo sus ojos físicos a observar y a poner a poner atención en el fruto, pues en lo que no tenía que comer. This passage is saying when the woman saw, it means that she put her eyes on that tree. She started to think about the tree. Ujú. And therefore she saw that it was good for food. Exacto. En Génesis 6:2 también vemos, es lo que pasa antes de la construcción de la Torre de Babel. Also on your screen, you can see on Genesis chapter 6, what happened when the men began to build the Tower of Babel. Y también vemos que ellos vieron, dice que los hombres vieron, o sea, ellos pensaron, tuvieron una idea propia y les pareció bien construir una torre. And on Genesis chapter 11, it said that they saw that it was good for them to build something. And that's how they started to think about building the Tower of Babel. Y aquí encontramos el siguiente principio. And we find the next principle or fundament. Cuando los seres humanos When the human beings apartamos nuestro pensamiento de Dios o quitamos a Dios de nuestro pensamiento y ponemos otra cosa, when we take our thoughts, God's thoughts away, and then we replace it with something, los planes de Dios se desvirtúan. then the plans of God get distorted. El plan de Dios era que el hombre y la mujer estuvieran cumpliendo su misión, fructificando, multiplicando la tierra. God's plans was for men and women to multiply the earth, to prosper, to be fruitful and multiply, to exercise dominion over it. Pero la mujer puso su pensamiento en lo que no debía ser y en escuchar a la serpiente. But the woman put her thoughts on evil
she began to hear what the serpent was saying. Es decir, quitó del lugar de su mente los pensamientos correctos, los que Dios le había dicho que debía tener, y puso algo incorrecto que la llevó a desvirtuar el plan de Dios. In other words, she replaced God's thoughts and put it aside and replaced it with the bad thoughts. And that's what created chaos. Y así mismo pasó en la Torre de Babel. Ellos tenían una misión que era llenar la tierra, pero pensaron que era mejor hacer una torre para llegar a donde estaba Dios. And it happened the same thing by building the Tower of Babel. The men thought that it was good for them to build a tower so they could get to God with the tower. And that's what they replaced God's thoughts of multiplying and be fruitful by their own desire to build the tower. Ok, esta es nuestra quinta idea. Sigamos That- revisando lo que dice la Biblia. That is our fifth fundament, or the fifth principle. When thoughts are not coming from God's mind, God's plans will get distorted or contaminated. Okay, guys? Right. Your cat's in the death tax Adelante. price. Listo. Bueno, aquí en los siguientes pasajes, en Isaías, Ezequiel, Salmos, en Primera de Corintios, That's what Robert told me. dame un segundo. On the screen, you have Isaiah 65, verse 2, Ezekiel 38, verse 10, Isaiah 65, verse 2, and Psalms 94, 11. Encontramos una frase que se repite y es que habla de que se desviaron en pos de sus propios pensamientos. And the common idea on this passage is that they became deviated from God's plans because they took their own ideas. I built a white tower. Y también en Even movies t- and stuff like that. I don't. hay un pasaje específico que habla acerca de, no lo veo acá o no sé cuál será, que habla de que, When you're bringing that in my home, ay, I don't like that. bueno, como de los ídolos, que le den el lugar a Dios, que si es el lugar de Dios, no sé si tú sabes cuál es, Paz. He's not safe. He is safe, but he's She's looking for one of the, not born again. no, He's talking. no, es mejor que continúes con los que tienes en la pantalla. Ok, bueno. Entonces, aquí habla acerca de qué pasa o encontramos que el hombre puede tener pensamientos propios, claramente fuimos hechos para tener pensamientos propios, y es una corriente de pensamiento alejado del pensamiento de Dios. We can see on these passages that the people of God began to have thoughts that were going away from God's will for them, and they became rebellious. I just want peace in my home. Y encontramos que normalmente cuando los pensamientos se basan en el hombre basa su pensamiento en sí mismo, el resultado de esos pensamientos no es bueno. We find out then that when man insists on his own thoughts, then we can see that the results are not good. Because of me. Y la Biblia también nos habla acerca de cuando pusieron su pensamiento en Baal o en ídolos y le quitaron el lugar a Dios. The Bible also talks about the fact when the people of God began to put their thoughts and their ideas on idols, and they became rebellious against God. Okay. Y ahí encontramos dos ideas muy importantes. And therefore, on these passages, we find two fundaments or principles. Y es que normalmente hay dos corrientes, que ya habían hablado un poco de esto anteriormente, hay dos corrientes de pensamiento separadas de Dios. And you can see that there are two currents of thoughts that separate people from God. La primera es el humanismo. The first one is humanism.
gotta go to Asia. El humanismo es la corriente donde el hombre le quita el lugar a Dios y él se convierte en su propio Dios. This is where man takes the God's place and he himself become his own God. En la Biblia vemos muchos ejemplos de humanismo, muchos hombres y mujeres que le quitaron el lugar a Dios e hicieron sus propias leyes. And in the Bible, we find many people, many men who became their own idols, and they replaced God for themselves. La corriente humanista o el pensamiento humanista se caracteriza por ser un pensamiento donde el hombre es el centro del universo. And just repeating the statement is that in humanism is where man replaces God and puts himself on it. He puts his own laws and his own ideas about how life is supposed to go by. En el humanismo, el hombre es el que define lo que está bien y lo que está mal. Man therefore decides what is good and what is bad. Eso quiere decir que como hay muchos hombres, hay muchas versiones de lo que está bien y de lo que está mal. And as a result, you can see that because there are so many people in the world, that's why there are so many ideas about the whole thing around the world. Y ese es el gran conflicto del humanismo, And that is the great conflict of humanism. que la verdad en el humanismo es relativa. And their truth is relative. They say that truth is relative. He says, Y no como nos enseña la Biblia, que la verdad es absoluta, es una, es Cristo. Contrary to what the Bible teaches, that the truth is absolute. Jesus is the truth. En el humanismo, normalmente el hombre como es Dios o se cree que es un Dios, es la autoridad suprema y por lo tanto todo lo que existe está a sus órdenes. I'm not sure. Humanism believes that because he himself is God, everything has to be around him, whatever he wants and whatever he thinks. Es, por decirlo así, el animal más fuerte, que es lo que dice la teoría de la evolución. I thought it was sperm. And according to the theory of evolution, it says that the strong mankind is the strongest animal. Y también en el humanismo, toda la realidad es física, porque es lo más cercano al hombre, la realidad física. Lo And espiritual no existe. And then for humanism, the spirituality doesn't exist. Everything is only the natural. Por eso podemos ser cristianos y podríamos tener ideas humanistas. That's why many times we could be Christians and yet have some ideas that are humanistic ideas. Por ejemplo, cuando tenemos áreas de nuestra vida en las cuales no le preguntamos a Dios cómo debería ser, sino creemos que nosotros tenemos la respuesta o la manera correcta de hacerlo. I know. As an example, it can be that sometimes we have a situation in life where we don't go to God, but we get to think that we are the one who have the solution and we don't need God for it. I'm trying not to be Por drunk. ejemplo, pensamos que en los temas de la congregación o la iglesia le tenemos que preguntar a Dios. Eso no lo entendí, perdón. Como, sí, como que solo le preguntamos o queremos saber qué piensa Dios acerca de la iglesia, la congregación, cómo debería ser. Or La- sometimes we go to the extreme of only asking God how the congregation should supposed to behave or how it's supposed to be, how the things are supposed to be running in the congregation. Pero no le preguntamos cómo debería ser la tecnología o el sistema de transporte porque pensamos que Dios no, o que nosotros tenemos la mejor manera para hacer estas cosas. But we don't get to ask him about things like how is the transportation supposed to run like, or what is the best source of income for the city,
or we don't ask him about other things, but only what we think we want to know about. Esto podría ser humanismo en un cristiano. This could be some humanistic ideas that a Christian is holding on to. It's not by work, but by. Otra corriente que normalmente vemos y que está ahí en la Biblia, de pensamiento, la otra corriente de pensamiento, The other current of thoughts that we have been finding in the Bible What exactly is es that? la corriente de pensamiento que es guiada por los ídolos o por el enemigo. that's the idea that everything is running by the devil. Y es lo que conocemos normalmente como animismo, naturalismo o panteísmo, no sé cuál sea más sencilla de traducir. Naturalismo. And Okay. that's the one that we know as naturalism. Y esta es una corriente de pensamiento donde, al contrario del humanismo, todo es espiritual. And that's Your base the frustration. idea that everything, de todo es que, perdón, Todo es espiritual. that everything is spiritual. Everything is spiritual. Lo físico es como una mentira o como lo decía Platón, la cárcel del hombre. O sí, We get to think with this current of thinking, we get to think that our body is the cage for the soul, for example. Desire. en el animismo se creó esta corriente de pensamiento es darle el lugar de Dios a cualquier otra cosa, a dioses, a animales, cosas, etcétera. On this current of thought, we get to apply a God to everything that's around us, to a rock, a tree, etc. Saying out loud, I refuse to get frustrated. Es una corriente donde todo es, donde se revela o lo místico, bueno, sí, es algo que se revela como lo místico, que todo es misterioso, como que el hombre no puede conocer muchas cosas. This is a current where everything is mystical. Everything is mystical, and everything is just something too deep to get to know it. It's just way too much of ideas about. En la Biblia vemos muchos ejemplos de animismo, como lo que hizo el pueblo de Israel cuando fue liberado y estaba en el desierto, hicieron el becerro de oro. An example of this naturalism, or I'm going to find the right translation for this terminology, guys. But what it is that they apply a spirit to everything. An example of it is when in the book of Exodus, the children of Israel demanded Aaron to build a sacred cow for them. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia de cuando hijos de Dios o creyentes le dieron el lugar de su pensamiento a otras cosas y se lo quitaron a Dios. And there are many examples in the Bible where the children of God took their thoughts or their thinking away from God and put it in different objects in their surroundings. En el naturalismo, normalmente, como la realidad es solo espiritual, el hombre en esta corriente de pensamiento es simplemente un adorador. In this Being calm through it all. train of thought, which is a naturalism, everything is spiritual. That everything is spiritual, and there is no way that you cannot live without just praying and praying and praying. Entonces, que el hombre es un adorador, que no está sujeto, o más que sujeto, no puede hacer nada. Tiene que cumplir en un destino o tiene que estar sujeto a las leyes de la madre naturaleza. Yes, in this
when people are thinking like that, they don't have a mind of their own. They're only thinking that they have to attach something, a spirit, to anything in nature, that they cannot get away from it. It has to be prayer, 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 and a spirit here and a spirit there, a spirit there. Everything is a spirit. Ok. En esta corriente, entonces, el hombre ya no es, las leyes, perdón, en esta corriente, las leyes las definen esos dioses o la naturaleza y el hombre simplemente tiene que cumplir como ese destino o lo que tiene que vivir. The challenge is that in this way of thinking, man doesn't have a will of his own. Everything is just follow a spirit rather than having his own will to make decisions or to think away from. He doesn't have the freedom to think away from everything is a spirit. Ujú. Y eso quiere decir que también es posible ser un cristiano y tener un pensamiento animista. So therefore, it is possible that us as Christians have some of this way of thinking that affects our relationship with God. Por ejemplo, alguien podría pensar, tengo hambre, necesito comida, que me caiga la comida del cielo o solamente voy a orar y orar, pero olvida que hay una función que debe realizar o que está llamado a hacer y es trabajar, labrar la tierra. Another example of this current of thinking is that man feels hungry, but then just get to pray and pray and pray, thinking that the food is gonna fall from heaven instead of him taking responsibility and look for a way of making money or finding something to eat. Entonces nos damos cuenta que aquí nos podemos dar cuenta que un hombre, un ser humano podría tener o un pensamiento humanista o un pensamiento naturalista o quizá puede tener una combinación de los dos pensamientos. So we can see then that in our Christian walk, we can have our mindset all messed up about between humanism, theism, and naturalism. All this can be making our relationship with God what is not. What is not supposed to be. What is not supposed to be, I'm sorry. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya está el punto en el que vamos. Vamos a seguir revisando. Bueno, la idea aquí clara era que un hombre puede llegar a tener dos corrientes de pensamiento sin Dios, que es el humanismo o el animismo. So therefore, just to make sure that I'm relaying the point is that a Christian can go from one extreme to the other, from being a humanist thinking that God doesn't exist, that he himself is God, to the other extreme, that everything has to be spiritual. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo hacemos para no tener un pensamiento humanista, animista al tiempo, sino para tener los pensamientos de Dios? Okay, so then the question comes, so what can I do then in order to have the right way of thinking? Y para eso les invito a que sigamos viendo los que dice la Biblia. And for that, we're going to take a look at what the Bible says. Entonces, lo siguiente que vemos es que Dios nos habla, bueno, en Deuteronomio 15:9 y en Primera de Reyes, está hablando acerca de que cuidemos nuestros pensamientos. No sé cómo lo diga en inglés, pero bueno, en español dice que los cuidemos. Okay, and then let's see here. 1 minute. Deuteronomy, ¿cuál fue? Oh, yeah. Deuteronomy 15, verse 19. Deuteronomy verse 15, verse 9 says, beware lest there be a wicked thought in your heart, saying, the seventh year, the year of release is at hand, and your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you,
and it becomes sin among you. What I'm grateful for. Entonces aquí hay una idea muy importante y es que nosotros somos responsables de lo que pensamos, de cuidar nuestros pensamientos. So therefore, the principle in this scriptures is that we are responsible for take care of the thoughts that come to us. We have to be careful what we think. Y eso quiere decir que somos responsables de pensar lo que estamos pensando. So we gotta be responsible to think, what is it that we're thinking? Porque muy pocas veces nos detenemos a pensar si las ideas que tenemos realmente son las ideas de Dios. Because not many times we stop and think, what kind of thoughts am I having? Is it from God or where is it from? Porque muchas de las ideas que tenemos vienen de nuestra familia, de los medios de comunicación, de la música que escuchamos, los libros que leemos, etcétera. Because many ideas that we already have come from different sources. Well, what people say, what we heard, what the media is saying, and from our family and so on. Many sources of ideas that we catch and we keep as our own. Eso significa que necesitamos hacer un filtro de las ideas que tenemos en nuestra mente. That means that we have to learn to filter the kind of thoughts that we're having. Y no solamente de las cosas de la iglesia o las cosas que consideramos espirituales, And not only the thoughts that think that we think they are spiritual, but we have to think what kind of thoughts we're having. sino de todas las cosas o todas las ideas o pensamientos de las diferentes áreas de nuestra vida. But we have to evaluate the thoughts in all areas of our lives in general, not only in what the church or our brothers and sisters, but in general. Pero esto también sería imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. But that would be impossible with our own strength. Por eso veamos lo que dice la Biblia también más adelante acerca del pensamiento. Therefore, let's see what the Bible says about the thoughts. ¿Qué página quieres o qué escritura? Vamos a la 17, mi paz. Página 17. ¿Cómo comienza? Si quieres en Efesios 2, 1, 5. Okay. Let's go to the next principle. Ephesians chapter 2, verse 1 through 5. Entonces, aquí, bueno, tenemos varios pasajes para no leerlos todos, pero hay algo característico y es que habla acerca de Jesús, de cómo Jesús es la firmeza de nuestros pensamientos. In these passages, you can see that the Bible talks about Jesus being the anchor of our thoughts. En Efesios, por ejemplo, habla de los pensamientos antiguos que teníamos, la vida que vivíamos antes, pero que gracias a la obra de Cristo nosotros hemos sido renovados y eso implica que nuestros pensamientos también han sido renovados. In Ephesians 2, you can see that the Bible said that we walked according to the course of this world, but now our mind is renewed and we have to think good thoughts. Eso quiere decir que si yo quiero volver a tener los pensamientos del Padre, necesito conocer a Jesús porque Jesús conoce los pensamientos del Padre. Therefore, it means that if I want to know what God is thinking, I have to come and think how Jesus is thinking so that I can know what the Father is thinking about any situation. Y eso es lo que dice la Biblia en Mateo 22:37, que está ahí de últimas. And you can see down here on the screen on Matthew 22, verse 37, Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Y aquí está la clave. Dice que amemos a Dios con toda nuestra mente. And here's the key, that we have to love the Lord our God with all our mind. Jesús nos enseña cómo podemos hacerlo. Jesus is teaching us how we can do that.
Él nos está hablando de la importancia de que nuestra mente ame a Dios, nuestros pensamientos. He's telling us how important it is that our mind, that we learn to love our God with all our mind, with our thoughts. Por eso es tan importante la cosmovisión que tenemos. That's why it is important what type of cosmovision we have or world vision we have. No solamente porque lleguemos a ser, tener un centro de verdad o una cosmovisión teísta basada en Dios. Perdóname, Yes, tengo una pregunta. Would you prefer to say world view instead of world vision? I think Worldview. world view is the word you're looking for. thank you, worldview. Yes, thank you, sir. I appreciate that. Worldview, thank you. Yes. Adelante, Ah. thank you. Entonces, aquí encontramos que fuimos llamados a amar a Dios con nuestro pensamiento y que Cristo mismo es la firmeza de nuestros pensamientos. So also then we go back to the saying that Jesus himself is the center of our thoughts Porque Él es la verdad because he is the truth. y la verdad es la que le da solidez a las cosas que existen. And the truth is that gives strength to those things that exist. Él es la luz que trae a nuestra mente claridad para discernir entre los buenos pensamientos o los pensamientos incorrectos y los pensamientos correctos. He is the light that is going to bring light to the way that we think, whether it's a good thought or a bad thought. Entonces, ya para terminar acerca del pensamiento, veamos lo que dice los últimos pasajes, la última diapositiva que tienes ahí. Hasta De abajo, nuestras- no, la siguiente, la de Isaías 55. Isaías, okay. Then we go to the next one on Isaiah 55, verse 7 through 8. You can see it on the screen, and also there is 2 Corinthians 10, verse 5, and Hebrews 4, verse 12. ¿Cuál quieres que leamos? Bueno, voy a simplemente a nombrarlos. Sería bueno que ellos los lean, pero les vamos a pasar esto para que lo puedan leer detenidamente. Pero aquí hay una clave y es que un punto de partida para poder tener los pensamientos de Dios The way to start thinking, the way to start thinking or having good thoughts, es renunciar a mis propios pensamientos o a los pensamientos que he puesto en otras cosas is to renounce to our own thoughts or the thoughts that we are keeping, taking us away from the Lord. y acercarnos a sus pensamientos. And we have to learn to get close to his thoughts. Right, and that's what. Y el lugar donde podemos encontrar los pensamientos de Dios con mayor claridad, claramente es la Biblia. And the place where we can find the thoughts, the way that God thinks is in the Bible. Por eso dice en Hebreos 4:12 que el poder que tiene la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. That's why the word of God says on Hebrews 4, verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Entonces, finalmente, entendemos por qué es tan importante tener una cosmovisión teísta, una cosmovisión que el centro de su pensamiento sea Dios. That's why it is important for us to know and to understand what's the worldview that we're going to keep, Yes, whether it is ma'am. from God or it is not. No, he doesn't. Que finalmente una cosmovisión teísta es la cosmovisión donde tanto lo físico como lo espiritual es importante. And the centered worldview is that one which is tells us that God is involved in everything that we do, the spirit and in the spiritual and in the natural realm. That is a centered worldview. Así lo dice la Biblia, ¿no? Que Él hizo las cosas visibles e invisibles. That's what the Bible says, that he made the
visible and the invisible. Entonces, nuestro llamado en esta reunión, en este tiempo, Therefore, our call in this meeting es hacer una revisión de lo que estamos pensando. is for us to evaluate what is it that we're thinking. Y claramente para eso podemos recordar los principios que vimos hoy. And for that, we can get to remember the principles that we saw today. Lo primero es que somos hechos a la imagen de Dios y podemos pensar como Él piensa. Let's remember that we were made to the image and likeness of God, and we can think like God thinks. Lo segundo es que Él quiere comunicarnos sus pensamientos. The second thing is that God wants to communicate his thoughts to us. Lo tercero es que si los pensamientos, si los pensamientos son buenos o los pensamientos son malos, así serán los planes, o que ellos tendrán consecuencias, lo mismo. The next thing is to evaluate our thoughts, whether they're good or bad, remembering that every thought that we have will have consequences. Y que si nuestros pensamientos no están en Dios, los planes de Dios se pueden desvirtuar en la tierra. The next thing to remember is that if our thoughts are not in line with God's thoughts, his plans will be diverted from our life. Dios puede tener una idea maravillosa para cambiar las familias o lo que está pasando hoy en día en la tierra. For example, God can have a wonderful idea, a great idea about how families should look like instead of what's going on these days in the world. Pero si mis pensamientos no están en Él o no están pensando lo que Él quiere que piense, pues puede que este plan no se cumpla o que yo más bien no esté dentro de ese plan. But if my thoughts are not in him and I don't know how he thinks, my life will be away from what he wants me to do on this earth. El siguiente principio que vimos es que hay diferentes corrientes de pensamiento y que hay dos generales, que es el humanismo y el animismo. Then we also saw that there were two currents of thinking, three currents of thinking, and we mentioned the humanism and naturalism. Y claramente también vimos que estamos llamados a tener un pensamiento teísta. We also understood that we are called to have a centered worldview, and that has to be centered in God. Esto implica que Cristo sea nuestra fuente de verdad para tomar decisiones tanto espirituales como físicas. And that implies that it's Jesus who has to be the anchor for us to make decisions in the physical and in the spiritual realm as well. Y por último, que en la palabra encontramos la base de la verdad para que nuestros pensamientos se alineen al pensamiento de Dios. And lastly, it is the word of God that is going to help us to center our thoughts into the way that God thinks. Yeah. Entonces, la invitación final es en esta semana So what I would like you guys to do throughout this week, tomemos un tiempo para analizar nuestros pensamientos. we would like you all to get to think about taking the time to evaluate what is it that you really think. Is it the truth or is not? Is it God's thoughts or isn't? Para revisar nuestra cosmovisión y ver si realmente, siendo creyentes o siendo cristianos, tenemos una cosmovisión centrada en el pensamiento de Dios. Then it's going to happen that as we evaluate what we think, we can come to see what type of worldview we are having. Y si pueden hacer el ejercicio, escriban en qué cosas considera que no está haciendo un pensamiento teísta And it o no está teniendo. would be great if you can write down what are the things that you have some doubts about it so you can discuss it with others.
Y podríamos revisar qué dice la Biblia acerca de ese tema. We also can look in the Bible and find out what the Bible says about what you're thinking, so we can balance it with the Bible. Y seguramente allí encontraremos la respuesta. And pretty surely we will find the answer on the Bible. Bueno, esa es la invitación que les hacemos. Queremos también agradecerles por este tiempo que pudimos compartir con ustedes. So that's what the lesson is all about tonight. And I just want to thank you all for being with us. Y esperamos verlos la próxima semana. And we hope and pray that we will see each other next week, donde podremos profundizar mucho más en las ideas que vimos el día de hoy. so therefore we will, during the rest of the weeks, we're going to get a little bit deeper in what the subjects that we're talking about today. Pues hoy fue una introducción, pero claramente hay que empezar a desglosar cada una de las cosas que vimos hoy. Even though today was an introduction to this, I would encourage you to get deep into prayer and get to think about, compare your thoughts and your ideas with the Bible, Para comprender mucho mejor la misión que Dios nos ha encargado en la tierra. so we all can understand better the mission that the Lord has given unto us. Que claramente es la misión del reino. And that is the mission of God's kingdom on this earth. Listo, mi pastor. No sé si quieras tú ayudarnos orando o otra persona. Okay, so ladies and gentlemen, thank you so much for being with us. I hope that this is helping you because it's challenging me to evaluate what I'm thinking. It's to go through the fundamentals of the principles. I'm going to finish this translation for all of you guys, and I will send it to you. We're gonna send it to you through an attachment, so you can go through the scriptures and get a better, a more solid idea about where we are in our relationship with God. I wouldn't be surprised if there are some things that we need to adjust. I know there are some things that I need to adjust. So, Pastor Devin, are you still there? Revelation. No, I think he left because it's almost 11. Let me see, I have questions here in the chat. Do you guys have any question or something else? Any comment? I'm still here, Armando. Oh, great, awesome. Hi, Pastor Devin. Would you like to dismiss us and or clarify something or anything Well, that you want to ask? let's see if anybody has any questions first. Okay, I did pretty good. I have a question. go ahead. Yes, how do we get in the WhatsApp group? Aha. Tomorrow or yes, tomorrow. Not throughout the night. Tomorrow we're gonna be sending you by email or on your text a link with the WhatsApp so that you all can get into the group. Okay. Georgia said she sent everybody on a text. Is that I correct? sent it to, Or email? Check your emails and text. Georgia should have sent it out to everyone today. yeah, I sent it out today. Today she